Buenos días nuevamente a todas y todos a esta primera conferencia inaugural. Gracias por estar aquí. La dinámica de la presentación es, el doctor Mario San nos va a hacer favor de leer su texto en francés y paralelamente el doctor Eduardo Íñiguez traducirá el texto. ¿Sí? Al final de la conferencia abriremos una sesión de preguntas para que quienes gusten hacer alguna pregunta o alguna duda que haya surgido, pues aquí el doctor Eduardo Íñiguez hará el favor también de traducir la pregunta. Entonces, damos inicio pues a esta primera conferencia inaugural. El doctor Hélène Saint-Poussier es sociólogo y profesor de la Universidad de Lille 3 y responsable de la investigación de la ES. Es un activista reconocido en Francia. La obra de Marie-Hélène Saint-Poussier se refiere a los campos del feminismo, posfeminismo, los estudios de género, estudios trans, estudios queer, estudios postcoloniales y estudios porno. Su obra se inscribe dentro de los estudios culturales, un campo de estudio poco desarrollado en Francia. Autor de 2 libros clásicos sobre la teoría queer, Zonas queer y Sex Politique, ha contribuido a la introducción en Francia de la teoría queer. Entre sus libros más recientes se encuentran Colectiva, Las flores del macho, masculinidades sin hombres, publicado por el Harmattan en 2008, Zonas Queer 3, Identidades, Culturas y Cuestiones Políticas, en ediciones Ámsterdam de 2011, y Comprender el feminismo, pruebas de gráficos con Alice Moliner, ediciones Max Miló, en 2012. Cedo la palabra al doctor Marie-Hélène San. Muchas gracias, Elizabeth. Buenos días. Muchas gracias a la Universidad de Guadalajara primero por la invitación. Muchas gracias a Eduardo Íñiguez por la traducción. Muchas gracias a todas, a todos, a todix por estar aquí. Yo estoy muy feliz de estar aquí. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est confronter les politiques de la post-pornographie et les politiques de l'érotisme que j'ai rebaptisées pour l'occasion l'érographie, pour des raisons que vous allez vite comprendre. Me gustaría confrontar los políticos de la pospornografía y las políticas del erotismo que rebauticé para esta ocasión como la erografía por varias razones que se van a presentar y que ustedes van a comprender rápidamente. Quand on parle de l'étymologie des termes érotisme et pornographie en France, on commente le plus souvent les 2 radicaux, eros, l'amour, enfin le sexe par opposition à l'AGP, et porné, la prostituée. Cuando hablamos de la etimología de ambas palabras, el erotismo y la pornografía, hablamos con mayor frecuencia de los radicales eros, el amor en el sentido de ágape, y broné, que es la prostituta. Ça nous fait un dieu grec, le sexe et la pute. Esto da como resultado un dios griego, el sexo y la puta. On s'attarde moins sur les parties du mot qui nous renseignent sur le média, le support, l'écriture au XVIIIe siècle, avec la première occurrence du terme pornographe dans le pornographe de l'Estive de la Bretonne. Tomamos menos tiempo en esta etimología en las partes de los vocablos que informan sobre el medio o el soporte, es decir, en la escritura. En el siglo XVIII, con la primera ocurrencia del término pornógrafo, en la obra llamada El pornógrafo de l'Estive de la Bretonne. Dans cet ouvrage, le pornographe est celui qui écrit sur la prostitution. El pornógrafo aparece en esta obra como el que escribe sobre la prostitución, sobre las prostitutas. Ensuite, au niveau des supports, c'est le traité et la peinture au XIXe siècle de la pornographie. Posteriormente, en los tratados científicos y en la pintura del siglo XIX aparece la pornografía. C'est le pornographe, ensuite la pornographie. Primero es el pornógrafo y después la pornografía. Dès le XVIIIe siècle, la pornographie est liée à l'écrit, au graphein. Entonces, desde el siglo XVIII, la pornografía está ligada al escrito o al graphein. C'est une activité langagière sur le sexe qui est dotée d'un agent genré, masculin, bien sûr. Le discours littéraire est déjà là comme substrat de la pornographie. Es una
una actividad de lenguaje sobre el sexo dotada de un agente generalizado, evidentemente masculino. El discurso literario está ahí como sustrato de la pornografía. Avec le traité, on ajoute le registre de la science sexualiste au XIXe siècle, qui est une classification des perversions, y compris celles qui affectent les prostituées. Después, con el Tratado del siglo XIX, se agrega el registro científico, el de ciencias sexuales, como clasificación de las perversiones comprendidas como aquellas que afectan a las prostitutas. Le discours scientifique et médical vient s'ajouter au discours littéraire, ainsi que le discours esthétique et visuel, puisqu'on parle de peinture. La pornographie est donc une sorte de métalangage, une notion qui n'apparaît pas du tout dans l'étymologie des termes érotique ou érotisme qui évoque le sexe d'amour. Tanto el discurso científico como el médico agregan al discurso literario o forman parte del discurso literario de la misma forma que el discurso estético y visual. Estamos hablando de la pintura. La pornografía es una suerte de metalenguaje, entonces, una noción que no está presente en absoluto en la etimología de los términos erótico o erotismo, que por su parte evocan el sexo y el amor. L'agent pornographique a dès le XVIIIe siècle, et il faudra attendre le XIXe siècle pour que surgisse l'agent de l'éros sous une forme pathologisée, c'est l'érotomanie. Entonces tendríamos que esperar hasta el siglo XIX para que surgiera el agente del eros bajo una forma patologizada. Se trata del erotómano. Cette petite généalogie pourrait faire croire que l'érotisme n'est pas graphein ou qu'il l'est moins. Esta pequeña genealogía podría hacer creer que el erotismo no es un grafén en el sentido de trazar, escribir, pintar, es decir, del medio, o que lo es en menor medida. Et c'est faux évidemment, et je voudrais reconstituer aujourd'hui un moment de ce que j'appelle l'érographie, un moment très graphomaniaque et qui correspond à la deuxième moitié du XIXe siècle avec le discours moderniste anti-humaniste français. Esta noción es evidentemente falsa y me gustaría reconstruir hoy un momento de lo que yo llamo la erografía. Este último, muy grafomaníaco, corresponde justamente a la segunda mitad del siglo XX con el discurso modernista antihumanista francés. Je veux parler de la construction et de l'instrumentalisation de l'érotisme dont Sade serait le nom et qui va occuper toute une ribambelle d'intellectuels français. Bataille, évidemment, mais aussi Blanchot, Klossowski, Foucault, Lacan, Deleuze, Barthes, Solers et une femme, Simone de Beauvoir. Ça fait beaucoup. Quiero hablar de la construcción y de la instrumentalización de ese erotismo del que Sade sería el representante y que va a ocupar una gran cantidad de intelectuales franceses. Bataille, evidentemente, pero también Blanchot, Klossowski, Foucault, Lacan, Deleuze, Solers y una mujer, Simone de Beauvoir. Es mucho. Je voudrais confronter cette érographie à la question de la classe, du droit, de l'économie et des gens, je n'aurai pas le temps de faire tout ça. Me gustaría confrontar esta erografía a las cuestiones de clase, del derecho, de la economía y de los géneros. No va a tener tiempo para hacer todo eso. Montrer que cet érotisme-là, très blanc, très masculiniste, est plutôt une science sexualiste qui se camoufle en esthétique et qui n'a rien à voir avec la race érotica, pour reprendre des notions italiennes. Mostrar que ese erotismo muy blanco, muy masculinista y más bien unas ciencias sexuales que se camuflan en estética y que no tienen nada que ver con una arte erótica, para retomar ambas nociones foucaultianas. Essayer d'en faire ressortir la dimension politique pour l'opposer aux politiques post-porn sur des sujets communs, le statut du langage, le rôle du SN, le rôle de la dialectique, le rapport au capitalisme, le rapport à la fiction de la différence sexuelle qui appuie le capitalisme et à la distinction privée-publique. Ça fait beaucoup ça. Voy a poner en relieve la dimensión política ahí presente para oponerla a las políticas post-porno, en las unidades o los temas comunes, en los ítems, el estatus del lenguaje, el papel del sadomasoquismo, de la dialéctica, la relación con el capitalismo, la relación con la ficción de la diferencia sexual que la sostiene y la distinción privado-público. Y esto también es mucho. Et pour en arriver là, je vais prendre des exemples de performances post-porn contemporaines, en fait, on va traiter, on va en avoir une seulement, faute de temps, qui relèvent du pornactivisme, pour reprendre une formulation de Raquel Borghi, et qui ont pour cible les politiques néolibérales et la subjectivation qu'elles impliquent, pour ne pas dire la triple expropriation qu'elles imposent.
Para llegar a este punto, tomaré ejemplos de performance post-porno contemporáneos, bueno, en realidad solamente uno, a falta de tiempo. Este performance denota el pornoactivismo, para retomar la formulación de Rachel Bogi, y tiene como blanco las políticas neoliberales y la subjetivación implícita en ellas, por no decir la triple expropiación que impone. J'invoque le concept d'expropriation à la féministe marxiste Silvia Federici, qu'il utilise dans son ouvrage Calvin and the Witch. Tomo prestado el concepto de expropiación de la feminista marxista Silvia Federici, que expone en su obra El monstruo y la bruja. Bueno, se da Bon, ici, on a le temps pour finir par une confrontation entre des politiques de la performativité ou les transféministes qui sont mobilisées de manière performative et collective contre cette expropriation et contre la discipline néolibérale du corps, et les récentes reformulations de Butler sur les politiques de la performativité plurielle. Si tenemos tiempo, podremos terminar con la confrontación entre las políticas de la performatividad, que son movilizadas de forma performativa y colectiva contra dicha expropiación, y la disciplina neoliberal del cuerpo, y las recientes reformaciones butlerianas de la política de la performatividad plural, que se centran en impedir una doble desposesión, entre las cuales una es el resultado del neoliberalismo. Si tenemos tiempo. Alors, commençons par cette analyse de l'érographie. La dimension graphomaniaque de l'érotisme des modernes, ce n'est pas simplement une production surabondante d'essais, de séminaires et de livres sur le sujet. Comencemos por el análisis de la erografía. La dimensión grafomaníaca del erotismo a los modernos no es simplemente la producción sobreabundante de ensayos, seminarios y de libros sobre el tema. Elle s'explique aussi par le statut d'absolu qui est accordé par ces auteurs à l'écriture avec un grand E et au langage en général. Esto se explica también por el estatus de absoluto que es acordado por esos mismos autores a la escritura con E mayúscula y al lenguaje en general. C'est vrai évidemment pour la période structuraliste, et là on pense à Bach, par exemple, et dès les années 40, le premier ouvrage, La Blanchot, La part du feu, fait de Sade, du marquis de Sade, le symbole même de la consécration à la littérature, à l'écriture synonyme de transgression absolue, de ce qui change tout, de ce qui est synonyme de révolution. En el auge del estructuralismo, y pensamos por supuesto en Bach como el ejemplo, pero incluso antes, a partir de los años 40, Blanchot hace de Sade el símbolo mismo de la consagración a la literatura, a la escritura como sinónimo de transgresión absoluta. Eso que cambia todo de la revolución. Sade écrit tout le temps, c'est l'écrivain révolutionnaire par excellence. Je cite Blanchot, c'est un aristocrate attaché au créneau de son château moyenâgeux, homme tolérant, plutôt timide et d'une politesse obséquieuse. Il écrit, il ne fait qu'écrire. Sade escribe todo el tiempo. Es el escritor y el revolucionario por excelencia. Esta es una cita de Blanchot. Es un aristócrata apegado a los dichos de su castillo medieval, hombre tolerante, más bien tímido y de una cortesía obsequiosa. Pero él escribe, él no hace más que escribir. Ça, c'est une thématique qui sera reprise par la revue Telle Quelle dans les années en pleine 1968 en France, et qui a fait un numéro spécial sur ça qu'on voit derrière Telle Quelle. Este tema va a ser retomado por la revista Telle Quelle en Francia en el 68, que hizo un número especial consagrado a Sartre, y vemos algunas de las imágenes aquí. Donc cette écriture avec un grand E ne se limite pas à la littérature, elle embrasse bien plus large. On pense là encore au discours inflationniste de Barthes sur l'écriture, la dynamique lecture-écriture, donc les textes par exemple. Esta escritura con E mayúscula no se limita a la literatura, abarca mucho más. Pensamos en el discurso inflacionario de Barthes sobre la escritura, en la dinámica de lectura-escritura, en el placer del texto, por ejemplo. Et c'est aussi que ça est promu comme une expérience de lecture limite, parce qu'il est important de se désolidariser de toute lecture au premier degré de ces textes cruels. Sade es también promovido en esta época como una experiencia de lectura límite, porque es importante desolidarizarse de toda lectura en primer grado de sus textos crueles. Et enfin, l'écriture avec un grand E déborde la littérature, et c'est ça qui est intéressant, car elle emprunte à une simple science de nouveaux discours, le discours psychanalytique, le discours anthropologique, la philosophie, l'esthétique, l'épistémé eurocentrée de l'hellénisme. En conclusión, la escritura con E mayúscula desborda la literatura, ya que toma
préstamos de una serie de ciencias, y esto es lo que es interesante, y de niveles discursivos. El discurso psicoanalítico, el discurso antropológico, la filosofía, la estética, la episteme eurocentrada del hellénismo, entre otras. Bataille est un bon exemple de cette confluence du discours et des savoirs que l'on retrouve dans de nombreux ouvrages qu'il a consacrés à l'érotisme. Bien sûr, l'ouvrage du même nom qui est paru aux éditions de Minuit en 1957, mais aussi son Histoire de l'érotisme, qui devait être la suite de la parodie et ses économies générales, et Les larmes d'Eros. Bataille es un buen ejemplo de esta confluencia de discursos y de saberes que encontramos en las numerosas obras que consagró al erotismo. El texto del mismo nombre, publicado por Minuit en 1957, su historia del erotismo, originalmente una continuación de La parte maldita, ensayo de economía general, y Las lágrimas de Eros. Je n'ai pas le temps de revenir évidemment sur tous ces textes, juste un point rapide sur l'érotisme. Derrière, vous avez la première page, elle est très significative. Elle commence par une définition de l'érotisme et Sade apparaît juste après le premier paragraphe. No tengo tiempo ahora para revisar todos estos textos, pero voy a especificar solo una cosa sobre el erotismo. La primera página es significativa, comienza por una definición del erotismo y Sade aparece justo en el primer párrafo. Aquí tienen la imagen atrás. C'est la première phrase, que vous avez derrière, de l'érotisme. Il est possible de dire qu'il est l'approbation de la vie jusque dans la mort. Le secret n'est malheureusement que trop sûr, observe Sade, qui est cité juste après. Il n'y a pas un libertin un peu ancré dans le vice qui ne sache combien le meurtre a danger sur l'essence. Et ensuite, Bataille ajoute, le maire écrit cette fois singulière et cite de nouveau Sade dans le dernier paragraphe. Il n'est pas de meilleur moyen de se familiariser avec la mort que de la lier à une idée libertine. Entonces ella va a citar a Bataille, dice, podemos decir del erotismo que es la aprobación de la vida hasta la muerte, está aquí al fondo. Por desgracia, esto es una cita de Sade, el secreto es demasiado firme y no hay libertino que esté un poco afianzado en el vicio y que no sepa hasta qué punto el acto de quitar la vida a otro actúa sobre los sentidos. Él mismo, seguimos con Bataille, escribe esta frase más singular a Sade: no hay mejor medio para familiarizarse con la muerte que alearla a una idea libertina. Alors, quelle est la conception de l'érotisme de Bataille et son rapport avec Sade? ¿Cuál es pues la concepción del erotismo de Bataille y su relación con Sade? Dans l'introduction qui est la reprise d'une conférence, Bataille fait une apologie de ce qu'il appelle la dissolution. En la introducción que retoma de una de sus conferencias, Bataille procede a una apología de lo que llama la disolución. La dissolution est ce qui arrive à un couple hétérosexuel quand il baise. La disolución es aquello que llega a una pareja heterosexual cuando coge. Elle correspond à un moment de retrouvailles avec une, je cite, continuité originaire. Corresponde a un momento de encuentros con una, y esta es una cita de Bataille, continuidad originaria. De conclure la fusion précaire d'un homme et d'une femme dans l'accouplement. Que procura la fusión precaria de un hombre y de una mujer en la cópula. L'accouplement, c'est le vocabulaire de Bataille, c'est pas le mien. Cópula es vocabulario de Bataille, no es de ella. Pour Bataille, les êtres individuels sont discontinus. L'érotisme permet, je cite, de substituer à l'isolement de l'être, à sa discontinuité, un sentiment de continuité profonde. Para Bataille, los seres individuales son discontinuos. El erotismo permite, y esta es una cita, sustituir el aislamiento del ser en su discontinuidad, un sentimiento de continuidad profunda. Bataille essaye de relativiser l'analogie entre cette fusion sexuelle et la fusion de la reproduction. C'est un peu maladroit parce qu'il a commencé sa conférence avec l'exemple de la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde. Bataille trata de relativizar la analogía entre la fusión sexual y la fusión de la reproducción. Él lo hace un poco torpemente, dado que comienza su conferencia con el ejemplo del encuentro del óvulo y del espermatozoide. Ensuite, Sade entre en scène de manière un peu ambivalente. Bataille, évidemment, se défend d'adhérer au comportement anormal de l'homme qui est excité par le cri. Il parle de malade et de sexualité aberrante. Después entra en escena Sade en el libro, pero de una forma ambivalente. Bataille se defiende al declararse partidario del comportamiento, se aleja de declararse partidario del comportamiento anormal del hombre quien excita el crimen. Habla de enfermos y de sexualidad aberrante. Et il va valoriser tout de même Sade in fine en affirmant le rôle que joue la violence et le viol dans ce moment de continuité retrouvée. Je
je cite, essentiellement le domaine de l'érotisme et le domaine de la violence, le domaine de la violation. Que signifie l'érotisme du corps sinon une violation de l'être et du partenaire, une violation qui confine à sa mort, qui confine au meurtre? Pero valora de la misma forma a Sade y Infine, afirmando el papel que juega la violencia y la violación en ese momento de continuidad con el término de batalla encontrada. Esta es una cita de batalla. El terreno del erotismo es esencialmente el terreno de la violencia, de la violación. Y más lejos se dice, ¿qué significa el erotismo de los cuerpos sino una violación del ser de los que toman parte en él? Una violación que confina con la muerte, una violación que confina con el acto de matar. Il va quand même préciser que, contrairement à ce qui se passe chez Sade, la vie discontinue est seulement troublée et non pas interrompue par le sexe ou le viol. Bataille precisa que, contrariamente a lo que pasa con el caso de Sade, la vida discontinua se ve solamente desequilibrada o desbalanceada y no interrumpida por el sexo o por la violación. Cette violence donc est triple, c'est la violence exercée par l'élément actif, l'homme sur un élément passif, la femme évidemment. Esta violencia es triple. Es aquella ejercida por el elemento activo, es decir, el hombre, sobre el elemento pasivo, la mujer, evidentemente. Elle est aussi ce que ressentent l'homme et la femme quand ils font l'expérience de cette continuité. Es lo que resienten el hombre y la mujer cuando experimentan esta continuidad. Et elle est aussi celle exercée par Bataille sur l'érotisme même, dont il percevait le secret, le continent noir, la femme. Il y a un secret de l'érotisme qu'en ce moment je m'efforce de violer. La tercera violencia es aquella ejercida por Bataille sobre el erotismo mismo, del que él percibía el secreto, el continente negro, entre comillas, la mujer. Y esto es también Bataille, solo es secreto en el erotismo cuando yo me esfuerzo por violar. Le viol est donc un trope central que ne renierait évidemment pas Sade, et on voit bien au passage où la culture du viol reprend l'une de ses sources dans la culture française avec cette valorisation de l'association libertinage, liberté sans consentement, un discours que l'on a retrouvé pendant l'affaire de Dominique Strauss-Kahn. La violación es pues un tropo central que no blasfemaría evidentemente de Sade en la obra de Bataille. De forma rápida vemos claramente dónde la cultura de la violación puede tomar una de sus fuentes de la cultura francesa. La valorización de la asociación libertinaje y libertad sin consentimiento, un discurso que encontramos en el affaire reciente de Dominique Strauss-Kahn. De son côté, Blanchot exalte la valeur du crime sadien, la puissance de négation extrême de Sade, car elle permet pour lui de bloquer la dialectique du même et de l'autre de type hegelienne. Por su parte, Blanchot exalta el valor del crimen sadiano, el castigo de la negación extrema de Sade, porque este último permite bloquear la dialéctica del mismo y del otro de tipo hegeliano. Et permet de rompre avec la narration, évidemment, de l'émancipation selon Hegel, avec sa rationalité, y compris dans sa traduction marxiste et communiste. Après Auschwitz, on n'y croit plus. Y en ese mismo sentido, trata de romper con la narrativa de la emancipación según Hegel, incluida su racionalidad en su traducción marxista y comunista. Después de Auschwitz no creemos más en esta dialéctica. Blanchot critique ce qu'il appelle la dialectique moderne. La dialectique moderne, c'est celle où l'être final est contenu dans ce qui précède. Or, pour lui, la synthèse doit être quelque chose d'entièrement neuf, une rupture et donc un blocage de la dialectique hegelienne. Blanchot critica lo que él llama la dialéctica moderna. La dialéctica moderna es esa donde el ser final está contenido en lo que lo precede. Sin embargo, la síntesis debe ser algo completamente nuevo, una ruptura, y entonces un bloqueo a la dialéctica hegeliana. Le sujet sadique, le pervers émancipateur, l'autre modèle, est un sujet qui se fonde sur la négation de toute altérité, de toute logique de la reconnaissance et de toute rationalité. Il se détache de Dieu, de la nature et de l'homme. Il les nie. El sujeto sádico, el perverso emancipador, el otro, el modelo del otro, es un sujeto que se funda sobre la negación de toda alteridad, de toda lógica del reconocimiento y de toda racionalidad. Se deslinda de Dios, de la naturaleza y del hombre. Este modelo los niega. De cite Blanchot, l'originalité de Sade nous semble dans la prétention extrêmement ferme de fonder la souveraineté de l'homme sur un pouvoir transcendant de négation, pouvoir qui ne dépend en rien des objets qu'il détruit, qui, pour les détruire, ne suppose même pas leur existence antérieure, parce qu'au moment où il les détruit, il les a toujours déjà antérieurement tenus pour nuls.
Esta es una cita de Blanchot. La originalidad de Sade nos parece la pretensión extremadamente firme de fundar la soberanía del hombre sobre un poder trascendente de negación. Poder que no depende en nada de los objetos que destruye, que para destruirlos no supone incluso su existencia anterior, porque en el momento que los destruye, los considera y los ha considerado siempre como nulos o como inútiles. L'objectif de Sade n'est donc pas la résolution de la lutte hegelienne, mais le crime, la mort, le cataclysme. El objetivo de Sade no es la resolución de la lucha hegeliana, sino el crimen, la muerte y el cataclismo. Le sujet de la révolution est un sadique et non pas un citoyen ou un prolétaire. El tema de la revolución pertenece al sadismo, al sádico, no a la ciudadanía ni al proletario. Il veut faire la révolution en abolissant le monde et sa méthode est la terreur. Sade devient le nom de la révolution pour Blanchot, alors qu'il sera celui du fascisme pour Pasolini. Él quiere hacer la revolución aboliendo el mundo y su método es el terror. Sade se convierte en el representante de la revolución para Blanchot, mientras que será el del fascismo para Pasolini. Sade est l'insurrection aristocratiquement incarnée qui mène au carnage. Ce que la révolution a en commun avec l'écriture avec un grand E, c'est de réclamer l'impossible, la possibilité, je cite Blanchot, de passer du rien au tout et sa justification. Tout écrivain qui écrit vraiment pense, je suis la révolution, dit l'auteur de l'entretien infini. Sade es la insurrección encarnada aristocráticamente que lleva a la masacre o a la carnicería. Lo que la revolución tiene en común con la escritura con E mayúscula es reclamar lo imposible. Esta es una cita de Blanchot. La posibilidad de pasar de nada a todo es su justificación. Todo escritor que escribe verdaderamente piensa, yo soy la revolución. Eso es lo que nos dice el autor de la Conversación Infinita. Ce que dit Bataille et Blanchot, c'est la célébration de la négativité, plutôt de la négation transcendante, radicale, vue comme ils sont anti-dialectique et anti-hegélien. Lo que une Bataille y Blanchot es pues la celebración de la negatividad, o más bien la negación trascendente, radical, vista como son ellos, antidialécticos y antihegelianos. Ce qu'apporte Sade, c'est une forme d'honnêteté ou de réalisme absolu. C'est le mal qui règne et qui a fait la Révolution française, pas les bons sentiments, toujours de la vie de Blanchot. Lo que aporta Sade es una forma de honestidad o de realismo absolutos. El mal, quien reina y que hizo en la Revolución Francesa, no los buenos sentimientos. Esta es la opinión todavía de Blanchot.